अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, हालिया ज़िमनी इंतखाबात में अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। कई जगह पे मनाजर देखने में आए कि 100 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग भी वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। माजूर लोगों की एक बड़ी तादाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही है, और तो और कई नौब्याता जोड़े अपनी वलीमे की तकरीब छोड़ के अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने पहुंच गए। आज उनमें से एक ऐसा ही लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, इतना ज़्यादा जोशो खरोश आप में कि आप अपना वलीमा छोड़ के वोट डालने पहुंच गए? सर, वलीमे का टाइम तो हमारे हाथ में था, ये इलेक्शन का टाइम वोट डालने का ये तो उनके पास था। फिर मैंने और मेरी बीवी ने सोचा क्यों ना हम ये ऐसा काम करे कि वोट भी हो जाए और हमारा मुल्क में नाम भी हो जाए। अच्छा, ਉਹ ਨਾਮ ਭਾਈ ਛੱਡੋ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਬ ਬਰਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। सही पहले मेरी सुनो, मोहल्ले दे विच कोराम मच गई। यकीन करो कि डूए गायब थी गए, सारे बराती परेशान, रिश्तेदार परेशान कि कित्था चले गए डूए। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਮ ਮਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ वो ਕਰਨਾ? कह रहे दूल्हा दुल्हन नस गए, दूल्हा दुल्हन नस गए। फिर मैंने बताया, मैंने कहा दूल्हे की जितनी सेहत है ज्यादा ज्यादा 1.5 मील भागेगा वो। भाईजान आप दूल्हा के रिश्तेदार हैं या दुल्हन के? भाईजान भाईजान ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਖਰੀਦ ਇਹ जुनैद सलीम नहीं मुंडा हाँ ठीक हो यार क्या हो गया है? पहना पेंट कोट हुआ है, टोन हलवाइयों वाली। जुनैद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा, ਬੱਟ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਜਾ ਬਾਟੇ ਜੀ। अच्छा जाजा बात। अच्छा ठीक हो ਤੁਸੀਂ? अल्लाह का शुक्र। तो आप जंज से जाजा आपने बना लिया? ਇਜਾਜ਼ ਜੀ, अच्छा, इजाज़ ਇਜਾਜ਼ भट्ट। ਜਾਜਾ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। तो इनमें से कौन आपका रिश्तेदार है, दुल्हन या दूल्हा? ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਫਰਹਾਨ। ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। अच्छा फरहान। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਦੱਸਿਆ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ। ਆ ਲਿਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸੋ। क्या मसला क्या है? जुनैद ਸਾਹਿਬ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा जुनैद ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਤੇ मैं ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ इलेक्शनों तो एक दिन पहले पहुंच गया जी। ओ अच्छा, जबरदस्त। ये इसको कहते हैं कौमी जिम्मेदारी। मैं थके जहाज से चढ़ गया, जहाज मैं अगे बहना जुनैद साहब। अच्छा, जबरदस्त। उतर के मैं हाले थके हाँ, मगर मैं सवेरे सवेरे उठ के टुर गया। ਇਹ ਡੈਨਕ ਮਾਰਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਦ ਬੱਟ। ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇ ਹੋਏ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਲੰਡੇ ਹੈ। ਫੌਤ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। और साथ ही भाट साहब ने जेब में से रुई निकाल के नाक में दे ली। ਨਹੀਂ जुनैद ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਨਗ ਜਰੂਜ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾਜਾ ਬੱਟ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਐ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕੋ ਅਕਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जुनैद ਸਾਹਿਬ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚੱਦਰ ਲੰਘਣ ਡੇ ਸੀ, ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋ 15-20 ਮਿੰਟ ਨਾਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਈ? ਐਵੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਢੋਲ ਤੇ? ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। आपकी तरह 40 लाख लोग इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दे दिए। ਉਹ ਮੈਂ जुनैद ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਦਫਨ ਆ। ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋ, ਚਲੋ ਦੌੜੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਰਕਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ
और रजिस्टर लाओ इधर, देखो जाजा भट्ट किस कवर में लेटा हुआ है। उन्हें सारा रजिस्टर वेख के मैनू दसिया भट्ट साहब तुसीं ते इत्थे पहुंचे ही नहीं। ओ मैं क्या मैनू अगलियां दसिया तुसीं फौत हो गए हो, जनाजा निकल गया तुहाडा। कहंदे जी फिर इत्थे नहीं जे पहुंचिया, राह च जनाजा को सज्जे खब्बे हो गया। मैं सज्जे खब्बे वाले भी सारे कब्रिस्तान फोले ने भट्टी साहब। मैं इन्नी दूरों वोट जो पान आया ते मैं किस तरह ना पांदा वोट। ओ मैं क्या मैं फिर गया उत्थे, मैं आ पुत्र ओए काका ओ कब्रिस्तान ते कवर ही कोई नहीं ते मैं किथे आ, मैनू दसो ते है। मैनू एकदम याद आया मैं जदों आ रहा हा वोट पान, मेरा राह चलान होया ही, तेज आया ना पुत्री ते आ इशारा होया ही सूआ ते मैं ओनू कट गया। सूआ इशारा कटिए तो चलान बाहर भी हो जाए। कर लेंदे। जहाज में भी सुना मैंने, पायलट से कहा तेज चला तेज चला। क्या मैं नहीं हटिया। मैं कहो गल सुन मुंडिया की ना तेरा, तेरी परवेज। मैं कहा भेजे जहाज की स्पीड फड़ो पुत्र, वोट पाए। मन गया वो, कहता बड़ा चल मैं बात साहब। लो जुनैद साहब मैं वापस गया, मैनू याद आ गया मैं सूआ इशारा कटिया सी, मेरा ते चलान होया। मैं ओनू जा के मैं कोई इधर वे होए मैं फौत हो गया ते चलान तेरे फुफड़ दा कटे एवे हूं ते लिखिया जहाजा भट्ट ए देख इशारा कटिया 2000 जुर्माना होया। ओ भाई जी मेरे को चलान वाली पर्ची वापस लई ने ते 2000 दा 5 करता ने 5000। ओ मैं कहो ये की कीता जे? कहंदा जी 2000 सूआ इशारा कटन दा ते 3000 इस गल दा कि मुर्दा हो के ते गड्डी चलान दे। मसला है इंतखाबी फहरिस्तों में बेजाब्तगी का, वो बड़े पैमाने पे देखने में आई है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को इसका तदारुक करना चाहिए अगले इलेक्शन से पहले पहले। अब तो सुनदा भी कोई नहीं। जुनैद साहब एक बंदा जो कह रहे है कि मैं जिंदा वां, मैं ते आके के घरों ताडी भरजाई नूं लै गया, उन्हें जाके कहा कि ताडे भाया ने जाजा जी ताडे भाया ने और जिंदा ने। मेरी गल हुंदी रही है इन्हां नाल डेनमार्क व्हाट्सएप ते व्हाट्सएप कर दी है ना, चलो फोटो भी पाउंदी है फिर मैनू नाल छोटा काका वहांदी है मैनू। मैं कहा को गल ते मैं कहा यार गल सुनो भरजाई कोलों पुछ लो मैं जिंदा वा। उन्हें कहा जी जिंदा ने, अगो कहंदा नहीं जी कागजां च फौत हो गए ने। ओ को कहती मैं चुड़ैल मैं मुर्दे नाल शादी कीती। ओ मैं कहा कर्मा लिए गल ना कर, मान जाणगे नहीं चुड़ैल। उन्हें काट के वहाया, उन्हें कहा देख मेरा वीर खावन दे उत्ते जहाजा भट्ट जात भट्ट लिखे नहीं ते इत्थे बेवा लिखिया हुंदा। नहीं उसने तो मुर्दे से शादी नहीं की, लेकिन जो हमारे सामने दुल्हन बैठी हैं उन्होंने कम से कम नीम मुर्दा से शादी जरूर की। लेकिन देखें इतनी कमजोर सेहत के बावजूद उनका आप अज़्म देखें, उनका जोश देखें, उनका जज्बा देखें, कितना जबरदस्त। देखें अपना वलीमा छोड़ के वोट डालने के लिए कौमी जिम्मेदारी पूरी की है उन्होंने। हलो ए काकी दा खावा दे मुंडा मुबारक हो वेजे जिउंदे रहो। एदा ध्यान रखी ए किहे भी गवर्नमेंट कह देंदी फौत हो गए। अच्छा जी आप बताएं कि आप भी इस कॉज में, जब आपका शौहर कहने लगा कि मैंने वलीमा छोड़ के वोट डालना है, तो आप भी इस कॉज में उनके साथ बराबर की शरीक थी, शामिल थी? कौम की तकदीर का मामला था जी, वो तो हमने फर्ज अपना पूरा करना ही था। वलीमा का क्या है, 10 मिनट ऊपर या 10 मिनट बाद में। 10 मिनट साडी उथे भुख दे नाल डेथ हो चली सी। अरे कमाल है। डेथ होनी हुंदी है, भावें टाइम ते पहुंच हो जांदी है। मैं टाइम ते पहुंचिया बल्कि 10 मिनट पहले आई जे फ्लैट तो ना कहता तेरी डेथ हो गई। उसने पायलट ने तेज जो चलाया था जहाज, इसलिए 10 मिनट पहले पहुंच गया होगा ना। नहीं आप वाला केस नहीं है, उन्होंने हमें तो मुर्दा करार नहीं दिया जज्जा चाचू। ओ काकी मैं भी मुर्दा ते नहीं ना तुहाडे सामने बैठा। मेरा मतलब है जिंदा दे बैठा ना। टच मी ए देखो बात उन्होंने कह दिता है कि भट्ट साहब फौत हो गए हो। अल्लाह ना करे जी। मैं हैरान हो गया। मैं कहा यार गल सुनो ए पहली बारी होया कि मुर्दे नूं पता ही नहीं कि वो फौत हो गए। मुर्दे को नहीं पता होता कि वो फौत हो गया, जो फौत हो गया फौत हो गया। ਉਹ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ।
ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਆਈ ਐਮ ਡੈਡ। अरे जज्जा चाचू आप नसीबों वाले, आपकी रूह भी परवाज हो गई और आपको पता ही नहीं चला। लो जज्जा चाचू किथे लोधरा किथे डेनमार्क। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਫੋਟੇ ਨਾਲ ਨਾਪ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ अपनी पुत्री है बच्ची है। देखो जो कौम का एहसास कर रहा है, कंट्री से लव कर रहा है, जिस तरह इन बच्चों ने अभी मैंने पता सुना है कि इन्होंने जाके वोट डाला वलीमे वाले ने, जैसे जाजा बात आया है डेनमार्क से आया और अपनी टिकट खर्च के आया है जुनैद साहब, बड़ी बात है। और पूरी स्पीडों से आया है, जाके वोट डालने के लिए वहां पेश हुआ है। उन्होंने अब कह दिया कि यू आर डेड। अल्टीमेटली तो आपने वोट डाल दिया होगा ना, आपको अपना वो वोट नहीं जी किथे वोट भी नहीं पान देता, तो खबर भी पहले सुनाती ने कि बहुत हो गए। कोई बिस्कुट है वरना मेरी भी डेथ है। अब मैं ते आ जे बिस्कुट पर मेरे को कुत्ते नु पान वाला है। डेनमार्क जुनैद साहब कुत्ता रखे है ना, उत्थे कुत्ते नु पान वाले बिस्कुट मिलदे ले। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਕੋਟ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा जी ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सिर्फ रेलवे के महकमे में ये प्लानिंग कमीशन की अपनी रिपोर्ट है कि हर साल 1.25 लाख गैर तस्दीक शुदा लोगों को पेंशन दी जाती है, जो 35 अरब रुपए के लगभग है। भाईजान मुबारक हो, बिल आखिर हमने जापान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा जी, किस चीज का जी? तेज तरीन ट्रेन का। हमसे मुराद हमारे हमसाया चीनी भाई, हम नहीं यार, हमारे हमसाया चीनी हुए, हम ਸਾਡੀ एक हुए। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। हमारे हमसायों ने ਜਿਸ तोड़ा ਤਰ੍ਹਾਂ था ਤੇਰੀ यार। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ। हमसायों के बड़े हकूक होते हैं यार यार, कल गड्डी देनी हूँ मैं जरा मरी जाने। इसीलिए हमने तेज तरीन ट्रेन चलाई ही नहीं आज तक, सोचा ही नहीं कि हम दूसरों से मांग फांग के चला लेते, मरी जाने तो गड्डी नहीं यार, तेल भी पुआ दें। अब हालात के हो गए, कहते गाड़ी बेशक ले जाओ, गाड़ी बेशक बेच आना, तेल मैंने नहीं डलवाना। अच्छा हालात जी, ये हो चीन की गए। ट्रेन जो है वो सबसे तेज हो गई है। जी जनाब, चीनियों ने जापानियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जापान के पास तेज तरीन ट्रेन का एजाज था, जो गालिबन 602 किलोमीटर फी घंटा थी, और अब जो शंघाई मैगलेव ट्रेन है इसने 620 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चला दी, और ऑपरेशनल ट्रेन है वो, यानी उसने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाह। यानी अगर लाहौर से वो कराची जाए तो एग्जैक्टली 1246 किलोमीटर बनता है ये, तो पूरा 2 घंटे में हम लाहौर से कराची पहुंच सकते हैं। ओ यानी जहाज की स्पीड। हाँ, मगर जो लोधरा रेलवे स्टेशन दे अगे जाके रेलवे लाइन दे उत्ते गां खलोती होएगी, ओदा की करना जी? यार कैसी तुम कंजूसों वाली बातें करते हो। बुलेट ट्रेन पे तुम लोग अरबों रुपया लगा दोगे, तो चंद हजार रुपए दे के ट्रेन के इंजन के सामने एक बंदा नहीं खड़ा करोगे जो आवाजें देता जाएगा, जानवर हटाने का ही काम करेगा वो। ओ भाई जी ट्रेन की स्पीड देखो तो गां तो जो है वो तो कोई 10वें पे बाहर जाती है। यार गाय को भी पता होगा कि वो किस फास्ट ट्रैक पे खड़ी है। और नहीं यार, गां को क्या पता है? इन्होंने अच्छा किया था वैसे, दिल से इन्होंने अच्छा किया था। दस उकाड़े का बंदा अगर गां मज भी सही नहीं चाहता तो और की करना और है? दूसरी बात ये है कि ये जो गाय मिलेगी ना, ये दूर कहीं नहीं मिलेगी। लाहौर से निकलेंगे तो पहली गाय आपको उकाड़े पे मिलेगी, और उकाड़ा लाहौर से 12 मिनट में आ जाएगा इस ट्रेन में। 12 मिनट बाद उकाड़ा शरीफ आ जाएगा। गां टक्कर जाए। हाँ, गाय पहली मिलेगी। अब ये देखो ना कि स्टॉप तो नहीं होगा इतनी फास्ट ट्रेन का उकाड़े, लेकिन गाय की वजह से उसको रुकना और आसानी से मैं अपने घर चला जाया करूंगा। मैं बेगम को कहूंगा, मैं तो अपने घर भी उकाड़े शिफ्ट वापस कर सकता हूँ ना। बेगम को कहूंगा बस तुम रोटी गर्म करो, मैं प्रोग्राम करके फौरन वापस आ रहा हूँ। रोटी गर्म करो, या दूसरे लफ्जों में अगर मेरी जगह कोई और भाईजान होते तो ये कह देते बस आटा निकालो, मैं आके रोटी पकाता हूँ, ये कह देते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ट्रेन ऐसे कराची अल जा रही है।
جی آٹا پکانا جی یا خود گننا جی یا گنوانا جی تو ادھر نہیں جانا پڑے. میرے حساب سے اسٹیشن پہ کھڑے ہو گئے باسی پکوڑے نہ کھائیں تو ٹرین کا مزہ نہیں آتا. ہم نے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیے ہیں, تیز ٹرین کے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیے ہیں کہ یار پکوڑے نہیں کھائیں گے, بوتلوں والے مزہ نہیں آئے گا, بوتل 7 اپ اچھا آپ حیران ہو گئے سن کے کہ یہ جو 600 کلومیٹر فی گھنٹہ 620 کلومیٹر نہیں جاپان کی بات وہ 602 کلومیٹر, اس میں میں نے سفر کیا زبردست. اور کین یو بلیو کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی 60-70 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے. ہاں فیل ہی نہیں آتی نا آپ کو, فیل ہی نہیں ہوتا بالکل کہ اتنی تیز وہ. اچھا اس کا نام غالباً ٹوکیو یا جاپان میگلیو تھا. میگلیو کا مطلب نہیں ہے, پوچھیا میں تو ٹکٹ لئی ہے میں گڈی نہ گالی نہیں کی تھی میں بہر یہ جا میگلیو کا مطلب ہے میگنیٹک لیویٹیشن. یہ میگنیٹک لیویٹیشن وہ اصول ہے جس کے تحت یہ بلٹ ٹرین جو ہے چلتی ہے, مقناطیسیت کے اصول پہ, جو ریپیل کرتا ہے اور ایک اٹریکٹ کرتا ہے اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف, تو یہ میگنیٹک اس کے اصول پہ یہ چلتی ہے. زبردست چیز ہے, زبردست, مطلب انسان کی عقل کو دنگ کر دینے والی چیز ہے. اتنی فاسٹ مطلب جہاز کی رفتار کو چھو رہی ہے یار. پوری دنیا میں ٹرین میں نئی جو ہیں وہ انوویشنز آ رہی ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی زیزی ہے. کو ایسے لگ رہا تھا جیسے 60 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے, تو زیزی نے پتا کیا تو وہ خراب ہوئی تھی, وہ 60 پہ چل رہی تھی. نہیں یار کیا بات کر رہے ہیں. اور یہ تعریف کرتا جا رہا تھا, واہ جی واہ, لگ دے نہیں 600 کی رفتار تھے بھائی, 600 تھے لے چلائی نہیں سیریسلی میں ٹوکیو سے ہیروشیما گیا تھا جہاں پہ وہ ایٹم بم گرا تھا, وہ دیکھنے کے لیے جگہ میوزیم بن گیا ہوا. بات یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو پوری دنیا میں ٹرین کے سفر کی اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کا سستا ترین سب سے کنوینئنٹ سفر جو اور آرام دہ بھی وہ ٹرین کا سفر ہی ہے. پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یار یہ کمال چیز ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اتنی آپ سڑکوں کا بڑا نیٹ ورک بناتے ہیں, گاڑیوں کی بہتات ہے, مطلب سیلاب ہوتا ہے گاڑیوں کا, ان سب سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ ایفیشینٹ اور آرام دہ ٹرین, چاہے سامان ہو چاہے مسافر ہو. لیکن ہماری بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ مطلب ان دنیا کے چند ملکوں میں سے ہم ہیں, بدقسمت ملکوں میں سے ہم ہیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم ترقی معکوس کا شکار ہیں. ہر وزیر آ کے دعوے کرتا ہے جی میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, لیکن جب وہ چلا جاتا ہے ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے, ککھ نہیں کیتا, جو تھا وہ بھی کباڑا کر گیا. اچھا ابھی آپ دیکھو نا کہ پچھلے دنوں پلاننگ کمیشن کی ایک رپورٹ ہے, بھائی جان افسوس ہے, یقین کرو کہ کانوں میں سے دھواں نکل آتا, استغفر اللہ, یقین نہیں آتا کہ یہ آج کے دور کی بات ہے. بھائی جان صرف ریلوے کے محکمے میں یہ پلاننگ کمیشن کی اپنی رپورٹ ہے کہ ہر سال 1.25 لاکھ غیر تصدیق شدہ لوگوں کو پینشن دی جاتی ہے جو 35 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں بھائی جان, 1.25 لاکھ غیر تصدیق شدہ لوگوں کو محکمہ ریلوے میں پینشن دی جاتی ہے جو 35 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. آج تک ان لوگوں کی تصدیق ہی نہیں ہو سکی کہ کیا یہ ریلوے میں کام کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے. مطلب اگر تصدیق کی جائے اور پوچھا جائے, ان میں سے اکثریت کا جواب یہ ہوگا, ہاں جی میرا ریلوے سے بڑا گہرا تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ میں ٹرین ننگ دی ویکھی سی ہے, بس اتنا تعلق ہوگا اس کو, یا میں پلیٹ فارم پہ پکوڑے بیچتا رہا تھا, یہ ہوگا تعلق. بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ ہم لوگ اس کو ذرا سا بھی سیریس نہیں لیتے اور گورنمنٹیں جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں, آ جا رہی ہیں, کسی کوئی اس بات پہ توجہ نہیں ہے, کسی شخص کی یہ توجہ نہیں آج تک آئی کہ یہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, اربوں روپے کی لیکیج ہے, تو اس کو اس سوراخ کو بند کیا جائے. کوئی نہیں سوچتا, کوئی نہیں سوچتا. اچھا بھائی دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ ہم آج کے دور میں بھی کہہ دیتے ہیں اور لوگ معصوم ہیں, سن لیتے ہیں. کیسے سن لیتے ہیں کہ ہم بس بلٹ ٹرین چلانے لگے,
बुलेट ट्रेन चलाना खाला जी का वाड़ा है, इस ट्रैक पे तुम बुलेट ट्रेन चलाओगे? इस ट्रैक पर भाईजान जो मैक्सिमम इसकी हिम्मत है ना, इस पटड़ी की जो हिम्मत है, वो मेरा ख्याल है कि अगर बहुत मुरम्मत की हो ना आप लोगों ने, बहुत इसको रिकंडीशन कर ले, तो मैक्सिमम जो है वो 90 किलोमीटर तक बर्दाश्त कर सकती है। इस वक्त हमारी ट्रेनों की औसत रफ्तार पता है क्या है? 68 किलोमीटर फी घंटा। 68 किलोमीटर फी घंटा। जी ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਹ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की हैं। कई ट्रेन के ऐसे मोड़ आते हैं कि ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है कि ट्रेन ने कमर पे हाथ रखा हुआ है। इस तरह के मोड़ आते हैं। जी 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 बहुत बुरी हालत है, इंजना ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, और ये ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇ ਕਾਕਾ ਹੋਲੀ ਪੁੱਤ ਹੋਲੀ ਚੱਲ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ। ऐसे जो आप कह रहे हैं ट्रेन ने ऐसे हाथ रखा हो, वो तो रेखा भी रखती है हाथ। लेकिन फर्क ये है कि रेखा खूबसूरत लगती है, ट्रेन बहुत बदसूरत लगती है। और आप रेलगाड़ी के अंदर घुसे, वही हालत ज़ार जो बचपन में देखी थी, कोई 18 साल पहले बचपन में गंदे वाशरूम वगैरह थी, उसी तरह की वो ट्रेन। बोतलों की वो जो उस पे वो चाबी फेरता है, वो नहीं आवाज तब्दील हुई, Pepsi 7 पे यार, कम से कम वही चेंज कर लो। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੀਕ करे जाके, माशाल्लाह अच्छी बात लाते। वो गाय वाली भी आवाज अच्छी निकाली है, और ये प्रैक्टिस करता रहता है। अगर हालात बहुत खराब हो गए तो रात को भी काम कर ला कर 12 बजे तो शो खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो हम शेख रशीद साहब की जबान से ML1 मंसूबा सुनते आए हैं, कान पाक गए, ये अगर ML1 मंसूबा था क्या कि कराची से लेके पेशावर तक जो एक तो डबल ट्रैक बनाना है और एक नया ट्रैक बनाना है, ये बन भी गया ना तो मैक्सिमम हम 160 किलोमीटर फी घंटा को टच कर सकेंगे। बस बुलेट ट्रेन आप उसको कह लेंगे जो मर्जी कहें। यार शेख रशीद ने किया ब्रेक लिया। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जैन कुरैशी को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल था, और बैड लक ये कि इलेक्शन से 4 दिन पहले मेरे बाएं हाथ पे चोट लग गई। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब के नताइज सामने आने के बाद आज पहली बार हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ खैर मुबारक कि हम लोगों ने PTI से 5 सीटें छीन ली हैं, और मैं उनकी बेवकूफ़ी पे यहाँ पे अफसोस का इजहार भी करना चाहता हूँ कि एक बच्चा अगर 800 नंबर ले और वो डिवीजन इम्प्रूव करने के लिए दोबारा इम्तिहान दे जी, और उसके 750 नंबर आए, उसको छलांगे लगानी चाहिए या उसको शर्मिंदा होना चाहिए? गाल ते शर्मिंदा होने दिए सही। देखिए 20 सीटें थी ये PTI वालों के पास जी, अब हमने उसमें से 5 छीन ली है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा जो इलेक्शन आएगा उसमें जो बाकी 15 है वो भी हम छीन लेंगे। तो गिलानी साहब, फिर आपने शिकस्त किस बात की तस्लीम की थी? जिन सीटों से हम हारे हैं, जो उनकी ही थी पहले, अच्छा, और वो बार बार कह रहे थे कि इसमें धांधली होगी, उनको तो इतनी शर्म नहीं आती कि उन्होंने ईमानदार लोगों के ऊपर इल्जाम तराशी किया। इस तरह का शफाफ इलेक्शन अल्लाह के फजल से कभी भी किसी ने नहीं करवाया। तो हमारे इत्तेहाद की हुकूमत होने के बावजूद हमने कोई मदाखलत नहीं की, और बगैर मदाखलत के भी हमने अल्लाह के फजल से 20 में से 5 सीटें उनसे छीन ली, और बाकी 15 उनको मिली। मैं ये समझता हूँ कि ये इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी है, और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि हम इसे शिकस्त फाश देंगे। बेशक बेशक। शिकस्त फाश समझते हैं आप? नहीं जी, समझते तो नहीं, लेकिन हाँ हाँ तो करनी पड़ती है ना, वरना तो हमें पागल ही समझते लोग। देखे
شکست فاش کا مطلب ہے کھلی شکست، کھلی شکست، واہ جی واہ، یعنی جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. صدقے صدقے. اور انشاءاللہ جو اگلا الیکشن ہے اس میں آپ سب لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے ان کو شکست فاش. قربان ونجا قربان ونجا قربان ونجا. شاہ جی اب آپ جو مرضی کہیں، شکست تو آپ کو بڑی تکڑی ہوئی ہے. زین قریشی جیت گئے ہیں ملتان سے. دیکھیں جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، جی ہاں بہنیں سب کی سانجی ہوتی بے ہیں، شک. وہاں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹے بھی سب کے سانجی ہوتے ہیں. قربان ونجا قربان ونجا. بھٹو. دیکھیں زین قریشی کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور بیڈ لک یہ کہ الیکشن سے 4 دن پہلے میرے بائیں ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی. اوپر سے مجھے یہ گٹکو نے احساس دلایا کہ مرشد پوتر بھی سب دے ساجے ہوندے. گیلانی صاحب کے لیے زین اور موسیٰ ایک برابر ہے. زبردست. بالکل بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زین قریشی کو ہم نے جان بوجھ کے جتوایا ہے، اور ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی. صدقے صدقے. ہمارا جو کینڈیڈیٹ کھڑا تھا وہاں پہ، اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے فوری طور پہ اناؤنسمنٹ کے بعد اس نے زین قریشی کو گلے لگایا ہے واہ واہ واہ، اور اس کو مبارکباد دی ہے کہ آپ کو فتح مبارک ہو. واہ. کیا بات. تو یہ سپورٹس مین اسپرٹ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. واہ. اگر ہم اتنی سیٹیں لے جاتے تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس نے کوہرام بچایا ہونا تھا، قیامت برپا کی ہونی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ہار جائیں اور یہ جیت جائیں. تو یہ دیکھیں یہ جو شکست یا فتح ہوتی ہے یہ ایک کی ہوتی ہے شکست اور ایک کی ہوتی ہے فتح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خوش دلی سے ایک دوسرے کی شکست اور فتح کو قبول کرنا چاہیے. بالکل صدقے. اور جنید صاحب اگلے الیکشن کے بارے میں آپ کو ایک اور پریڈکشن بتا دینا چاہتا ہوں اچھا جی. جی کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا ہو. گیلانی صاحب اگر اگلے انتخابات میں وزارت عظمیٰ کے لیے آپ نے امیدوار کھڑا کر دیا تو پھر تو ان افواہوں پہ مہر تصدیق ثابت ہو جائے گی کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، زرداری صاحب نے کیا ہے نون لیگ کے خلاف. دیکھیں ہم نے اللہ کے فضل سے جب بھی کسی کے ساتھ اتحاد کیا ہے، ہم جب بھی کسی کے ساتھ چلے جی ہاں. تو صاف دل سے اور اللہ کے فضل سے صاف نیت کے ساتھ چلے. ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ سازش نہیں کرتے. جب ہم سازش کرتے ہیں جسے ہم سیاست کا نام دیتے ہیں جی ہاں. تو پھر کھلے لفظوں میں کرتے ہیں، ہاں. اوپنلی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے دل سے ہمدردی کرتے ہیں. صدقے. واہ ہم اب دل سے میاں شہباز شریف کے ساتھ تھے واہ. اور میاں صاحب کو ہم نے پرائم منسٹر بنوایا کیونکہ میاں شہباز شریف کو بڑی کالی پڑی ہوئی تھی تو وہ کیا سیانے کہتے ہیں کہ کالیاں گٹوئے. واہ تو شاہ یہ ہماری سازش نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی انتخاب لیا ہے. ہم نے دل سے ان کا ساتھ دیا، واہ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر پرائم منسٹر کوئی اور بنا دیتے جی. اپنے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالتے، یہ مہنگائی کا اور یہ معیشت کی تباہی کا توق جی. انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالا. تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم لوگ محنت کر رہے ہیں جی. اگلے الیکشن میں یعنی جنرل الیکشن میں جی ہم اپنے حریف کو شکست فاش دیں گے. اس کے لیے ہم مٹھائی ابھی لے کے آئے ہوئے ہیں، واہ 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 شاہ جی. وہ آپ کو پہلے ہی کھلائیں گے ضرور انشاءاللہ. تو وہ آپ کو کھا کے جائیے. شاہ جی وہ باہر جڑی اینی کہ مٹھائی 5 کلو تسی لے کے آئے سی وہ تو میں کھایا ہیں. نہیں وہ جو باہر پڑی ہوئی تھی وہ تو ملنگوں سے بچی تھی تو وہ ہم نے ملنگوں کو ہی کھلانی تھی. کوئی بات نہیں آپ نے کھائی.
صحافیوں کے لیے جو ہم مٹھائی لے کے آئے ہیں وہ تو ابھی گاڑی کی ڈگی میں جی واہ 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 زندہ باد جنید صاحب میں ایک دفعہ پھر یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ اب نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے اور وہی اس قوم کی اور اس ملک کی تقدیر بدلے. نوجوان نسل تو تب آگے آئے گی نا گیلانی صاحب جب آپ جیسے سینئر لوگ ریٹائر ہوں گے. میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنی نوجوان قیادت یعنی بلاول بھٹو زرداری کو آگے کیا ہے, جی اسی طرح ہر پارٹی کو ایسے کرنا چاہیے. اب یہ جو 70 سال کے یعنی 17 بترے سیاستدان ہیں ان سب کو اب ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا چاہیے, جس میں میرا خیال ہے سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو ریٹائر ہونا چاہیے, اس کے بعد عمران خان کو ریٹائر ہونا چاہیے, اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب کو ریٹائر ہونا چاہیے, اور اسی طرح اگر 70 کی چال چلتی رہی تو انشاءاللہ 5 سال بعد میں بھی ریٹائر ہو جاؤں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. لڑائیاں بھی بڑی ہوتی تھی اس پین کی وجہ سے, کسی نے ہمیں اس طرح بے دھیانے چھنڈ دی ہے پین اس کو لکھنے کے لیے, تو کسی کے کپڑے پہ پڑ گیا تو لڑائی شروع ہو گئی. اچھا جی, ویسے تو آج کل یہ جو لکھائی کا کام ہے بال پوائنٹ کے ساتھ بھی یہ بھی کافی اب کم ہوتا جا رہا ہے, چونکہ اب تو وہ لیپ ٹاپ اور یہ وہ اب لکھائی اتنی ہوتی نہیں ہے, مگر پھر بھی جو اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں اپنا اسکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹیز کا, اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ بال پوائنٹ ہی اب نظر آتی ہے جسے ہم پین پینسل کہتے ہیں, ورنہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب یار پین پینسل سے یاد ہے, زلفی کہاں ہے؟ زلفی کی یار ایک جگہ پہ کمٹمنٹ تھی, وہ چلا گیا ہے. اس نے ایک چڑی کو دعوت دی ہوئی تھی, اس کے ساتھ اس نے بیٹھ کے پورے کھانے تھے. تو یہ جو ہے نا جی بال پوائنٹ, یہ کوئی اگر ہاتھ میں پکڑتا تھا یا لے آتا تھا یا کسی کے زلفی دنیا کا واحد آدمی ہے جو پورے بھی کھاتا ہے تو پورا پورا کھاتا ہے. ہاں جی, پورے کو بھی پورا پورا کر لیتے. تو یہ کوئی نظر آ جاتی تھی نا جی بال, کوئی جگت ہے تو کر لو, نہیں تو کر لو, وہ پھر کو ذرا سیریس نالج دینا ہے. میں ظاہر ہے میں تو ایک سیریس آدمی میں بڑی بات. تو اس میں نا جی بال پوائنٹ دیکھ کے ٹیچر یا بزرگ ناراض ہو جاتے تھے کہ تم اپنی لکھائی خراب کر لو گے, تم تو بیڑا غرق کر لو گے اپنے ہاتھ کا, اپنی لکھائی کا. تو ہینڈ رائٹنگ جو ہے نا جی, خوش خطی, یہ اس کے لیے ویسے تو تختی وغیرہ لکھائی جاتی تھی اور ویسے بھی پین استعمال کیا جاتا تھا, وہ سیاہی والا پین, اور اس کی آگے سے نب جو ہوتی تھی اس کو کاٹ کے تو موٹا بھی کر لیا جاتا تھا, اچھا اور زیادہ یہ پینٹروں کی طرح خوش خطی کرنے کے لیے. ہولڈر ملتے تھے سر. ہاں جی, ہولڈر بھی ملتے تھے, وہ بھی ڈوبا لگا کے. وہ ہولڈر تو خیر کافی پرانی بات ہے, پین کو ہی پھر استعمال کیا جاتا تھا. بال پوائنٹ سے اجتناب برتتے تھے سمجھدار لوگ. اچھا, پھر وہ جو پین ہے اس کے حوالے سے مجھے یاد ماضی میں بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی کہ وہ جو ہوتا تھا نا جی پین, جس طرح اب کسی کے پاس مہنگا موبائل دیکھ کے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں, اس طرح پارکر کا ایک پین ہوتا تھا. وہ امیر لوگ ایک دوسرے کو تحفہ بھی دیتے تھے پارکر کا پین, یا کوئی بچہ بڑا کو اچھی پوزیشن لے لیتا تھا تو اسے امیر والدین پارکر کا پین گفٹ کرتے تھے. اکثر جو ہے نا جی اسٹوڈنٹس, ان کو تحفے میں, یا پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کو تحفے میں پین ہی دیتے ہیں. جیسے آج کل کسی قیمتی چیز کی نقل بننا شروع ہو جاتی ہے, اسے پارکر کے نقلی پین بھی بہت ہوتے ہیں. نقلی پین کہتا ہے یار 12 روپے کا کون سا پارکر آتا ہے, لیکن آتا تھا 12 روپے کا پارکر بھی ایک ہوتا ہے. اور پھر جیسے میں نے بتایا نا جی کہ موبائل کا اچھا مہنگا موبائل دیکھ کے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑا مہنگا اس کا موبائل ہے. اسی طرح پین کے متعلق گفتگو ہوتی تھی. اور پھر پین کی جو سیاہی ہوتی تھی نا, جسے روشنائی, اصل لفظ روشنائی ہے, تو وہ روشنائی بھرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے بھی پینوں کے منہ ملا کے نا
تو ادھر سے چھوڑ رہے ہوتے تھے سیاہی, ادھر سے بھر رہے ہوتے تھے, ہاں جی منتقل کی جاتی تھی روشنائی. جس طرح وہ موبائل سے وہ کر لیتے تھے بیلنس شیئر. ہاں اسی طرح وہ پین کے ساتھ پین جوڑ کے تو روشنائی منتقل دوسرے کو اگر اس کی ختم ہو گئی ہے پھر اس میں یہ بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ جو دے رہا ہے روشنائی اس کو بیچارے کو بھی کام کرنے جوگا رہنے دے. اچھا اکثر وہ بچہ لیتا تھا روشنائی دوسرے سے جو اپنے بستے میں یا اپنے بیگ میں, اسکول بیگ میں دوات نہیں لے کے آتا تھا. وہ جو روشنائی کی شیشی ہوتی تھی نا جی, وہ کچھ بچے نہیں تھے لاتے اس لیے کہ کہیں کھل جائے گی تو سارے بیگ کا بیڑا غرق ہو جائے گا, یا شیشے کی دوات ہے اگر وہ ٹوٹ جائے گی تو کام خراب ہو جائے گا. کتابیں بھی خراب ہو جائیں. چھٹی میں الاؤ ہوتا تھا پین وہ, ہاں جی ہاں چھٹی میں جا کے لگتا. ہاں کئی اسکولوں میں چھٹی میں, کئی میں دوسری تیسری میں ہی شروع ہو جاتے تھے بچے. اچھا پین میں سے بھی اگر اس کی انک لیک ہو جاتی تھی تو بھی وہ پورے اسکول بیگ کا ستیہ ناش کرتے ہیں. جی 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 جی. اور پھر جو روشنائی دوات سے بھری جاتی تھی نا اس کے پھر سارے منہ کو صاف کیا جاتا تھا, نب کو بھی خشک کیا جاتا تھا, کیونکہ اگر ویسے ہی لکھنا شروع کر دیں تو وہ دھبا لگ جاتا تھا, وہ سارے کاغذ پہ پھیل جاتی تھی, کاغذ بھی خراب ہو جاتا تھا اور لفظ بھی خراب ہو جاتا تھا, لکھائی بھی خراب ہوتی تھی. اچھا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جو روشنائی ہے اس سے لڑائیاں بھی بڑی ہوتی تھی اس پین کی وجہ سے. کسی نے ہمیں اس طرح بے دھیانے چھنڈ دی ہے پین اس کو لکھنے کے لیے, تو کسی کے کپڑے پہ پڑ گیا تو لڑائی شروع ہو گئی. کئی لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو بعد میں ہتھیار کے طور پہ ایک دوسرے پہ سیاہی گرا دیتے تھے بدلے لینے کے لیے. بالکل بالکل. تو یہ سیاہی جو ہے, روشنائی جو ہے, اس سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں ہاں جی ہمارے اسکولوں میں. جو خاص طور پہ ٹاٹوں والے اسکول کے بچے تھے نا جی, ان کا نہیں پتا, یہ انگلش اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں, یہ تو اب آ کے پکوڑے والے کی آواز نکالنے لگے. وہاں پہ بھی پین نہیں یوز ہوتا تھا, وہاں پہ ذرا ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے تو پھینک لو پھینک لو پھینک لو, کتنی پھینکو, بعد میں منہ دھو لیتے تھے. میرے تو پھینکتے تھے نظر بھی نہیں آتی تھی سیاہی. بس ایڈوانٹیج تھا. اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ جو پین ہوتا تھا قلم ہمارا, اس کے ڈھکن کے ساتھ ہم سیٹی بجانی بھی سیکھتے تھے, اور کئی بچے تو بہت تگڑی سیٹی اس کے ساتھ بجاتے تھے. لیکن جو لوگ تگڑی سیٹی بجاتے تھے نا وہ پھر اسکول میں صرف سیٹی بجاتے تھے. یار انہوں نے سیٹی جو بج گئی انہوں نے پھر اور کی کرنا سی. یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں کس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے, تو اندازہ لگا لیں کہ تاریخ کتنے سچی ہوگی. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.